Okay, hi. Assalamualaikum. Hari ni kita akan continue dengan topik kita, file I/O. Hari tu kita dah tengok file I/O application dan file input output. So, hari ni kita akan tengok kelas dan objek dia, macam mana kita nak buat kelas, objek dan file I/O. Alright. So, introduction. The action of saving and writing data to file is file output. The action of reading data from file is file input. Alright. Before begin the actual operation of reading data from a file, create file object and associate it to the file. So ini example dia, file in file is equal to file sample data. Ini jarang kita pakai lah. Misalnya kita akan pakai file reader tu lah. If file located at different directory from the source file, provide the path name and the file name. Okay, contoh kalau kita ada file tapi file tu kita tak letak dekat dalam Bluejay, kita guna path lah. Ini dia punya C, and then dia letak dalam file ni, dan ini dia punya nama file dia. Right. This is how to check whether the file is associated to the existing file correctly. So kan kita ada ini adalah dia punya untuk check exception dia. File tu exist ke tak. Kalau file tu exist, dia akan bagi tahu file exist. Kalau tak, dia akan bagi message file that does not exist. Okay, when a valid associate is established, we say the file is open. The file must be open before we do any input output to the file. So apa-apa pun before kita nak manipulate data kan, kita kena buka file dulu kan. Kita kena buka dulu baru kita boleh baca. Macam tu lah. Right. And then even though a file is open but no operation provided just yet. So contoh kalau kita dah ada buffer reader, kita dah ada file reader, kita tak buat apa-apa lagi, just open je dulu. Right. File input use file reader class to read character, use buffer reader class to read line method. So buffer reader untuk baca by line tau. File reader tu buka je dulu. Okay. Untuk file output, file writer to write character, print writer class to use and print line method. So file writer pun lebih kurang sama. Dia print writer tu yang akan tolong awak print kan ke dalam awak punya notepad. Okay, object string enable us to perform input output at object level. To enable an object to be written or read, the object defining class has to be implement the Java I/O serializable interface. The serializable interface is a marker interface. It has no method. You don't need to add additional code. It's your class that implements serializable. Implementing interface enables the Java serialization mechanism to automate the process of storing the object and arrays. Okay, example, class person implements serializable. Right. Okay, ni contoh dia. Kita baca file, lepas tu kita create input stream. Kita baca file ni adalah kita guna file reader. Input stream kita guna buffer reader. Yang ini kita guna input object new. Ini dah dia. Okay, and then boleh create object macam biasa. Okay, kita ada person new person. Lepas tu dia baca daripada atas ni. Okay, nanti kita tengok coding yang macam mana yang untuk mudahkan awak lah. Alright, and then must read account. Okay, read in order. Okay, lepas tu boleh awak, bila awak dah buat untuk kelas ni, awak boleh je nak buat objek untuk kelas lain juga. Okay, saving object. Okay, kan kita dah buat objek untuk person, account dan bank kan. So kita boleh save data ke dalam file objek ni tadi. Kita boleh save kat dalam file. So nanti bila awak buka yang akan datang, objek tu dah ada. Awak tak perlu nak tulis balik.
Okay, if possible to process number of object in any array. Okay, ini adalah contoh kita ada array of object, kita boleh buat array of object. Okay, end of slide. So, kita tengok slide lagi satu. Okay, slide lagi satu ni sample codes. Okay, class and object. So first example, we will have class, application class, and application class will read the information of object that stored in an input file. So then information is manipulated and the result will be stored in output file. So kita dah ada satu input file yang ada details, dan details tu adalah inilah objek yang disimpan kat situ lah. Okay, then kita boleh ambil information tu dan kita boleh manipulate dia. Okay, ni contoh dia. Okay, contoh kita ada class player. Class player kita ada ni attribute dia. Ini ada default constructor, ini normal constructor, and then ini adalah contoh set all method. Okay, yang ini adalah dia punya get method dia, and then dia ada two string dan dia ada calculate average. Dia akan kira average berapa player ni dapat daripada point-point dia, kan? Right, and then kita ada test class. Test class dia akan baca daripada information daripada player info.text, and then dia akan print result dekat average marks.text. Okay, file reader saya nama dia FR, buffer reader dia ada BR. Okay, untuk file writer FW, buffer writer BW, print writer PW. Okay, and then saya check dekat, bila saya dah buka file reader, saya check dekat dalam file tu, selagi dia ada line, dia akan baca. Okay, yang ni saya print dekat saya punya yang line ini saya print dekat saya punya BlueJ terminal. Sebabnya kalau kita run benda ni tanpa letak dekat BlueJ terminal, awak akan macam bila awak compile benda tu macam tak ada apa-apa yang berlaku, tapi sebenarnya file input output tu dah berlaku dah, cuma kita tak nampak. So saya suka letak kat terminal supaya saya nampak apa yang berlaku kat dalam tu lah. Right, okay, and then ada string tokenizer, and then saya bila ada string tokenizer dan dia baca by line, okay, first word saya akan simpan dekat dalam string name, second word saya akan simpan dalam string point 1. Okay, ingat by default dia baca words tu as string. Okay, walaupun kita nampak itu point, tapi sebenarnya dia baca sebagai type string. So lepas kita dah masukkan string point 1 ni, kita kena tukar dia tau, convert dia jadi type double lah kalau kita nak buat operation, kan? Okay, so saya convert dia kepada type double, and then kita ada string point 2, string point 3 dan string point 4, dan semua ini saya tukar kepada type double juga. Okay, and then saya create object player P is equal to new player. Saya ambil yang information dari atas ini untuk create new object, kan? And then printkan dia ke dalam yang ini saya print dekat BlueJ terminal sebab saya nak tengok betul tak information tu. And then PW adalah print ke dalam saya punya destination file output saya. And then bila saya dah selesai semua sekali, saya tutup buffer reader dan tutup print writer. Okay, ini adalah exception handling. If IO ada problem ke, ada message error found, file not found, kan, dia tak jumpa file tu. Okay, itu right, ini example, ini file dia. Okay, saya masukkan nilai ini ke dalam player info ni sebab ini adalah input file, dan bila dia read saya punya information, dia akan print dekat average marks ni. Saya dah kira average tadi, kan, ada method kira average, kan. So saya print average dia. Okay,
Itu untuk single object. And then second example, kita akan tengok class application. Program akan ambil student information and then they create array of object and store the information to IO file. Okay. First kita ada class student. Class student dia ada name, program, part dengan academic advisor. And then dia buat default constructor, normal constructor. And then ini adalah contoh untuk set all attribute. And ini set for each attribute. And then bawah ni adalah get method dia. And then ada toString. Okay. And then kita tengok test class. Test class ada Java IO. Since dia pakai J option pin, dia pakai Java X.swing. Okay. And then dia ada, okay, dalam file ni, dalam projek yang, dalam program yang ini, kita tak ada input file. Dia hanya ada output file sahaja. Okay, so yang ini kita kena masukkan information. Kita minta user input punya information tau. Alright, so dia buat print writer student academic advisor is equal to new print writer, new buffer writer and new file writer. Dia punya destination file dia student academic advisor, and then Jamal academic advisor lagi satu adalah inilah dia punya destination dia, Jamal academic advisor text. Right, so dekat sini dia akan minta semua student information, and then dia akan cari siapa yang bawa Encik Jamal tau. Siapa academic advisor dia adalah Encik Jamal, akan masuk dekat dalam satu file Encik Jamal, Jamal academic advisor. Okay, yang tadi yang student academic advisor adalah semua student. Okay, so kita kat sini dia minta user input untuk size of array. Okay, student is equal to new student size of array, and then dia buat looping, and then yang kat sini dia minta string student name J option pin show input dialog student name. Okay, and then yang ini pun program, and then bila int dia kena tukar jadi part int, kena tukar integer dot parse integer. Kalau guna J option pin, ingat kalau double sini double parse double. Okay, so kat sini case dia integer part, so integer dot parse int J option pin. Okay, string academic advisor. Okay, and then line ini dibuat object of array student I is equal to new student, student name, program, part, academic advisor dia. So dia dah create object kan. Okay, and then bila dia create object, dia terus print dekat dalam student academic advisor punya text file. Dia print information. Tengok kat sini dia ada simpan string tokenizer dia. Awak kena ingat tau bila awak print tu. Alright, so dia buat looping lagi satu. Okay, dia buat another looping. Okay, this looping dia akan cari kalau student punya academic advisor sama dengan Cik Jamal, so dia akan print dalam Jamal academic advisor. Okay, since dia different looping kan, set looping yang berbeza kan, so dia kena guna get. Okay, and then bila dah selesai semua operation, kena tutup kita punya input output file. Student academic advisor dot close, Jamal academic advisor dot close, and then yang ini adalah exception handling. So ini adalah example dia punya information yang saya masukkan. Saya masukkan Mira, DCS, part 2, Encik Jamal, Gigi, yang ini dia punya nama course dia, and then part 3, Salmia, Habsa, Matt, part 4, and then Encik Jamal. So kat sini ada 2 orang Encik Jamal kan. So bila dia buat looping lagi satu tu, dia cari siapa yang bawa Encik Jamal, dia print dekat sini. Okay, so end of slide. Itu sahaja. Okay,
Nanti kita jumpa dekat Google Meet. Dah.